wa sualul khamisu keso karagandi ñaha yere atiɗi ha bana me i faaba xooro ama selle bawo aya honta fo walla siri mo kunu ñallini iga gelli jamane tana igarni golli kun kara iga yankamano kanunga ina mukke ko yankanni norone may kunde ɓe laada mukke jatiyin koto bito sikki bito nakatini mukke ñimme koto awa yihaaba hagamali foloñe folo nagati gambien kenda folo adatunu bo folo ndam ɗononga sereɓe nu xaare ngimaxa xaaxo nganari xaare kenda fogoxa tep hari jingana kutiya anganaxu sadaga makkantihi ke ngiñamulinoma a yillema tiga axa ñana xaaxo ñane anta rosenexa nema ñani allah gada kini kunde bu taxanonga nema xoore gidimaxa oga daga jogontoro sineengu kine ñañi de igara makkaxaye ɓeri ngey añangindaxo kuyuwa joguntoronu dingira gabe jahunu yimme dingiranu ngadi awa hayrenu nema xoore hay kundu anda murati ke maxanayi masha allah sereganayo hogume nga kenne hay ñana xaaxu iga ko nuyigonu kumpabin taxa xaaxon coxe ñimme jingana kuti tan i hedegana i soxamponu kurro ngiñamu lekke adi kam metanan taxarini antaro sene xa ne a moyini a xo xaaxo ñillenga a moyini moxoore yo keta yaaba hagati mukke kena bito ku sikki ɓe a jatigin koto a ngoliña kandi anda goliña folon kaay idi mukken tampini kenda ama jarimaga ngoliña folo ke c'est pas la pele i haaba yi meeɗa waɗay ke folo dagay ana wara kilométre no sikki kuñana kando folo naga agamaɓega anta goliña anta ho walla siri kalati migal ni taxundi motonga ini denge in daga folo mbaay bon ken ko tata koñide itima daga iran daragana baba ke folon kibare wara folon kibare ngara amma selle ne hantaxa folo ke yimmey mu ke ngara bitogu sikkiɓe agi goliñanga ana goliña kan noxondi folo ke ke munga ya tan kota ala tindagi tunti motonga ibara itima daga bita fillandiya tindaga itima daga a butu golle ke ɗammama iga bardaga ni haɓa tunci xata ñaniyaba anayi kixa bardagana imaada bar dunanti sarana roxeeɗo sarna kuteede idada bari do an tuuma a yonkinu kuwallaga hiya golle sundamaxa ke foloy ala jawab onati axa keɗa jaabenga safa llahu walidak lagana saxañam paamada xaɗa watuntencu lew ni talla ndallandi o kaane xoorendo saxando deejo arna kinodiya alla degadi xoorondi yallagano xa xooron iga ɗo kiñandi yello xanɗo o xallum kiñandi iga ɗo xeernu ñiga ya rab yello xanɗo o xallum xeernu ñiga iga tuuma to ya rab yello xaare mungano tuumandi andam pa maxa gaƴaɗo ke tungaranke keɓe kundu a ga xamaxa doono nanta ngolli folondo kancuuɗi mo ke keganayi aragada probléme un tay awara nan mbabatoxo bireene a wi kiilunga kaago men naya folo ke daga yembegani maka bara dengeni a denge folonga ata ko dimotonga anda daga tunci anda daga folongari ana illerini moni goni ngata annam maka bara mbara ke yimme kalima nangariña atinnan dagi tunci nti mbaran daragana sarananda kalimani kese condamnable haragana gada ñamari allah kuteye ñayi anta kawatini mbara surtout ke allah kuteye ndayre saabu hillani ɓe ngata annam maka bara maka daga suno oɗo sarno kuna ka probléme nta probléme mbedi hohoy ni sunondi andi sunondo ke wari de o kunancunoti ya kennancirto koy siri ani mene kay kunancuno toy a saaxe ba a haaɓe ba a maña de aga ko yakare anki nanancuno tanga a maña anken nancuno taay a sireña tayib hisi kandi ɓe ngati annam maka bara maka angati ko haaju sunta maka folo key angana hay ayan ka tugunne anñi malli hi gabu wanandi an pabagana kunda baranda ani kunta haaju sironanga ha malgré tout anada bar nanda ngani amma faamu awa yinaka tandi machallah ngatan andam maka ɓe kutando ke mbattenga naam aywa ndakatugata nga siginokoɓe soroɓe noon linkuñi ngadaga katti
iyo ndesi mo hinna aake question nya kam kebe do faabe ngame iyo oti angol lake magemo ayam fay mundu tanyam pamma ha aga na bana na youtube cino koto ko saraga tunci faranga ci ni mbaba yimme ke hay ni mo gore yakulu akh ni mo gore sage ni mo gore haraya ko ngana ganta fo walla siri haraga naga khoro aga mun nanni taxundi motonga annan giide nge folonga adenni misali kille kam man ngida kebe ga faatu ko ramo mahmoud rahimahullahu ta'ala anje bagata amba banta fo walla siri ngegide keke afinki mi karima anda fo walla ka biredo ati talbo ni taxundi indaga ke rumbaay ina daga nade krisen genge sarana nge fofo dambe gal lingada alla kuti gahe adabari kama kame sori amanya wa su'alu salisu kesi wa tumne wada gana ba serin nan calli jira gampata duro ko ngana ro joxandi wacca wanke anduguta annan ko salli jillaga katambe laga nyira mullo ni fontañ anda torne yo amma kada ganyi ta dinjira ganyi ta ko wankiran do awa kabine ngame kamma bo ngane salli jillaga na awa kuma jabil mustahabu nyana anna bismillah ngo anga naadu tagadi jikkiru be ga ko ni salli jimballe ma ko ko jogen no gonda gana ni kabire ngana gaano mo famo awa wa su'alu sabi'a kesio nyerundi ngere nya segundi ngami no ketake kesio nyerundi ma segundi keta ati ya risino tamiro siko irige in khoro sere khore nyani awre ni lemine fetiya de simma akina fadambeti awa iko kebe lagi mo ida kode ha iti kede wayasana nyaniya inda ta mun ko bane franci passeport nyani ma ida ga na liyen nangaba nasi makine kire ga mundu kempa iti kara kida khullen ko na gemundi ati kine ke ti da haranga na daga downtown wa anda torne maga mungutta nan di iwo ngampalle iti basho sunta di ida ya gullo kenya kamma ida na daga france ibada masine nya france ga ndata bane diga na kasu njatu wata ina illerini inaari kasu na kasu nga magayre wala kasu shiki wala kasu karaji jamu do tor jamu duro ho ma nyina ganta jamu ka ki haqqati la gare nawtu gelli ke sun kasu danginde ya fitna no ko mbane igo mani buttiya asage buttiya amani lahidu ko naga aga sorini asage lahidu mutida ana sori anani ga ikhayi miasiginte ni ribaro ju lew imane kindi fofo dambe igara kire iga kitebe kitewe ya shu kudi ima funayi iwata kenyana da sasa kisi obegi maga ya wuke tuntaki ya lew atuntaki ya de bo susi manya amma ga daga watte ngana wacca ya wuke tuntaki ya tumuya ni Allah da ihamu ndana ya wuke abagandi ina kego na buru shaga nan yaba gelli fogani iganatini yaguke bagandi keygona buru ini saganay yaba aljawabu wonati jaabe nga in kana al amru kama dakarti angara fini ko mo be kundu sasanke so kedi aganani kundu aganani muslimenke ni sharti gananya kamade muslimi anda gara kedi sarti qato ko kenya kamma agana anda gara sarti ya nandani waya zana nyaay anda taawunu daga nan liyana nyaana aga dumeti kenga yagullo kenya kamma amaga warni problème ro kempalle akomi akem agama digamu dina on datumani ma da fo wari adi ya den ko senya wari ada fo wari aga da mama kenya sabun cigi aga sage aga rage golle hi aga raga na toro on datu bo tani mediga me ta hanan genga fofo an kani waya se ke gelli kembire pourquoi sasa aga bututa ngasi ke ko mama digamu kaga nani ama sabu shuwari ami ya ken ko se shuwari ama ho dambe wari ama ka wajili la hinun kamade ay kallem mando ya garenga da lahidu shuro mena ha an kawanna ke lahidu timman ya gare ke an gama timman ni su duruwa ngama ga an dinga ya hunji magana ya gana sarti be kutu sarti be ani sarti be ganda Allah kitabe ganda faran junnan kenga mo jabanga anga kenti ma khanda ga do ho sarti ya gunga sako yugunde ya gadi murni aga ko ngada tiju nyu ulle nyi ngorlan nan ko ne mbasiyan nan mari ngi yijum na ga kanda bari bo kundi anga da ho ko nada if sarti kana nyani mo ifalla da bariya iyo kembire keta masha Allah la quwwata illa ko anti anta ga mun danga tokko ya gundi
tora ɓe gan kam mañi menatu keta gellaganayi anki so kenero mannaxatinin saganayi manti saganayi aganañi angara koɓoxoɓe a tora ñaga gaban kamma sariyan ke ngara keɓe ko de tora ñagana gabo yaxaren kamma aganatin taxa yaxundi ki anta ho sagana kiyen bo tora ke anda bagandi xaganayi torama gabo yaxaren kamma igoma yaxare ke toro ama sangatay ama roxo yaxare ke mentin taxa yaxundi tan donc ngol hon kanne ki ani de ana suma huttebi indini ma suma huttebi kenge ñagane tan anna igon naburun caganayya bo añalla hiya xum bagandeni akimma fofo dambe dabari keta lentatini kunnante ho saganay anke bagati toranga bankama comme akimma digamo nankusati kundu paqi ante ho saganay ngaragampaken kon ambeleganati a jagananti immaga ho sagay anen kentatu xibari ɓe ga xama xono managara tora keɓe sagan kamma kemma kiñe kemma yahoɓogo yimme bagaba nte kentu anda ko nantigo keti lagara lini kentacini yagaren dagani yiɗa ngara agana agantacini yagaren da yiɗa ngara ana anan tigiti yagarenga tigitindi mogo sire kuranadi hilli akkoɗo imsakum marufin aw tasrihum bi ihsan wa sualu tasiu ke ani keso kabundinga walla keso segundi keta andamogole jaahi yagaru hilli suga saage haaɓe isuwanda meñi igidan ñigolle ñagare muru ndendi keeda mundiren ñigonda keegaada mundiren ñigonda yagaru ku hilli suwa saage haaɓe igidan ñigoɓeɗaga saage haaɓe isuhagada meñi keññaade ñagare muru ndendi hohoda mundiren ñigonda gida ñagarin kooreke keñoga konnole ñagare ke faaba hoore ñaada kendaɗa gannullagame gida ñagarin billan ndi kenda ko yaganne ke faaba yimmeada kita gida hoorengada yagare ke faaba hoorengada faaba tugunnen kiri nanti wacca ha o gida ñagarin hoore hulana de alahi bakka ɗo ɗan kene alle ñagare keyi ire ñigonda ati yaganne ke haaba ama gide ke jaabe ada katta gida ñagare ke a tibbonimandagara ke mogo dabari fa adi jamba abillaga konoyi tataɗa mannaga ma koni keɗangani ahagada difficulté lo kabila nogon ay gida ñagarenti amakkiñe kabila amakkiñe difficulté par ce que a tii keedi gida ñagarin tugu nem masala ke kammatalu sikki gida ñagarin korentagaña kondu ñayi ike ba suntadi ana kini gida ñagarin tugu ne kere ñigonga keta ama toore ka ima jamba de ikeda hay laada mogo ñaadi ku hinda manna ko nogri sen ñaada hay lirla aafi ikediren men jabari ana kini xoone kere ñigonga comme ima wano yagarin kasentagaña kundu isuntuma yo ketay in ka bakkate kankilley oku fahamin nenne aljawabu onati jaabe gangala hinin komokoɓe gelli kundu ñaganani ƴiya ñagarin kore ke an camandi de ama jambe kamene ko akingara komoko nanta jambe ama jambe soninkara kundu ani o anñim mere me siranta kebbi konna ina ken kondu ha giɗa koore ñaata anna famuwa de an kawa ari tugunne ke ana ko giɗa ñagarin koore nda nanti he awa giɗa ñagara an pakkatoko ko yakada ñoo tata hoore o giɗa ñagarin hoore kenda ko tataɗa aɗa remine ke hin kaɗa aɗo tata digama kamma tata ma koni keɗa ɓoyi ke kaɗa kannun laganda ka kempinan camandi de sasa ke ankenna hay anna yampa agana yahi bani suya kadi aako a yahinegalle miñ ka keta keɓe gaɗa ko giri senda o suuguri senda ayan camandi kadi ona kine voilà a rigo ken ka fiya konno angiɗa ñagare keeɓe angaɗa kannu laga andan tata gantame seeɗa soronta sini ka nanti o nan tata ka jargui nanti ɓorimandaga ma ko nanda ayi konen tan tata ine an tata ani xir senga o keɓiga an tata ke ñinkol-langa an kellanta xannu lagana sere suuɗa kelemine xibarandi angamana saria xa kellawa xannu lagana serda haragama saranga axiri saxo ke place moxonna anda famoa tayib gellagana keta axinga makkatu ken ndeɓarndi nanti giɗa ñagare keɗa an pakkito o giɗa ñagarin xoore ñan cama nangen na sabari gellaga makkatu ken konno amaga wañana butte kenga magati keɗangani ko adi jamba ama jamba de kibaru ngani kunduke ñagani su ama jamba anda fam bo keɓire keta giɗa ñagarin pillandi ke xa giɗa ñagarin tugunne ke kenñan kawana giɗa ñagarin xoore ke sama ke digane konne nanti e tata oma tu oma me hintu yaha ñancamandi keta ke inchallah kukun jabari kaɓe ga samandi xiri sen na ñaay a anken xalle gena wutu keta
asuni bane ki ha ya gari gila nya kan dilani ki han ka ke ko ya kun gabana ko haga ma mulli tan shaytanu ko salaga loran kita ya ma dama garatuna ndigila nya kan ko re ken di sama khalas et puis yo aha maga da ki gabe sugani nan dike maka gaba ki susun tuma ken karawanya no bo sum bukutu yanta kenya andam ko gella ga ne sum bukutu ye ganta ken gale aga ne khaganta gudunu me ndike ngara keke mbe wari an kawa kana me fahamu bila nyagarin kore kebe ga samande ya de nyigon na yakhi parce que pourquoi ayan chamande pourquoi ayan daga christian bang pourquoi christian da lahidul lagada ma fahamu haketa agama ana ka khibare kitu khibare be ga kama ka dono aga nan ma ga tunan di bale ga nawo to anyana fitna nyai su ke hindambe ono sulhun garanya hayini ado kisiyen kara wa su'alul ashir kiyani kesu tashi kata kiyani kesu kabunding igida nyagari nyagin tenni maga gemmi manya fo ho manya do kinen naga jamu tor yi ko mari di ma maga wotini adaga jare gana agi halle jara diranga gari kinen baray kinen daga banginu na ken to ko bolongendi sino sikima sino nagati kine ge zaka maga kombo ngam roendi anda gare mbay andare mumbay anda telefone ne sakana hogel ida hiki diga muna diga mu finali ma mega ya gumba gambi ya gumba gu khaya garenti ina ndaba kire mungure awa hinna ka kede hari biya wasoro ne ko ya garun kutum mo turgi ne begi ma ya gare kede anke soronde kunu sa anda ya huwa a hay kompekele anda ya huwa qadu ya garu adu kanya garun wasoro ne paraguno ada ga ke garin soronde ba mama daga bo anda ya huwa al jawab onati jabe nga wala allah ne gare kede arna sahatan lan ka hama hanni kiliga kamma arna hanni moga kamma na barakiraren mu kuwa aga taguti allah ka gairen mu arna ren mu kunya ngada ngani aya gen chago yalla ga miran mun kayrin nyiga yalla ren mun ngana tuma yalla ren mun ngana ya ganyin jura wa thaniya la hillandi be ko nangare hinin ko ko gelli kundu wa ganai ya garke kine ko lamma ge mu de amage mu wan lew ke heti warandi mo ko sire yahu allah la fiyunu fille ko katigiti ya garunga warandi tigiti ndi mo ko sire walla khani warandi mo ko sire haraga nanya ga watike tangan taka munda aga kotu mo khomo ko kana mi fahamu ke sa daga yakul keta kuma masaha anga mo gobe be suwat nan tam masaha yake maka keta ke allah to qallam murata annali ganchiru kada annali faqlen ko yime anna famba anani masha allah la quwwata illa billah inan tan nan ko sadaga ko mona to kam balle sino sikina qati nanya ko amma nya tu mellew annake mo wari kunnu kene ho tallan ka paya gare ngatenga wa salisan ga sikkandi be konno ke gare kundu ahinne no raga de ndimi gare ya garungali halanga keta afriki yere ya gare ngabe karaw afriki yere sate ke siranta kalli sate ngane ha asabul ni hammin no gammi nyayde ya gare ngabe wati afriki yere watengili allah qasabul ni hammin no gammi ya gare ngabe khuma asabul ni hammin no gammi yagari ngabe nyani nan jage halle asabunni hammindo hammindo tora nyado togendo diminna mara fi ngane hamane yagari be faram barengani alla angana mukiya alla to hoti lona kittendi sino tamine de ngana wari della mati mama gaw jam kori towe golle butumbi hammi toge akonti mangatambe aw yagrum pay kiyen afriki yeren kunne ke yagare sugat alhamdulillah rabbil alamin kusa ko asiri de yagare mpo gabanga be allah tigande hede aga na hari gembe hari ke kuriban yagare mpo kirani kitenya chotti kiyendo yogonu lawati hari ko poronti bagay komben e ki yagare ke hayto am baga wati watten to rambay kinen dam bisiri ngara hari ke kine gam maga ngara anga ma watte ke to rentu angina di diminna ñani yagarenda am baga wati kinen dan bisiri ngara adan kollonta kan ñimmende am bay hinna sorne ken kaadi angubudo nun naga kine kan tammakan ikunna daga wuyi kinaru bangange mbane hawinan kompeni an kaali su hay goliñanga ko aka suñer goliñam mogonde alhamdulillah ko gada ko men gitagiri allah nam a soraneya de angati ma wadaga nan jore a soraneya aga naga tugunnan kara ama dangi soron ndeli are ñigoma yegi sonin kare yakarula dan nekki ade mi ganayam pama kade
ño maganayi watta ke gana xote yimme gana yan bamaxa xa ganani agatuna ndira wa sorondini hari gana yan bamaxa sonin gara yaxarin gara a yimmen dadumene iga kapallemu ku hutte ñiganatini sorondini ona allah ñaganata awa yaxarin gadi ña hay kexaje de debukuɗo kanu kuɗu de ana hay soronden turum paraxunuwa kinen damaxa kun xallen ken du heti toxe siri bo kenge kinen dammaxa an kiwi mentaxa kinan xibare kamma konuxa xallen ni toxenga serede kinen pamaxa kinenga kumana yaxunga daraga janaba ñanka te numbange fajiri wo fajiri ke bane ken pamaxa xo barañina xo ɓolu ñangana xoromaxa ñade amma kanu ku korosi yaxaren xase ñangabonta igu xasenga warabi en nga hinaxa tandi ɓe kon nandangani hinu ɓenu wara honne ɓeka ke xaremaxa toxen ɗo diminnan no suno ho xana ana tunandi allah ndake ala kutu allah ndake saxan kamma de ankamo ɓuraxu heti allah kute gaboye heti allah ndake saxan kama gara saxan kamma de hoɓe ay meanatu wasaniya saabu yillandi ɓe gande mana hono ke xiɓarna hoɓugam maxa sunonga ara wañini an xeerim pay keadi angatu kema gemanga kuga anan toro keɗo su toro o su hinnanga xara wañini an xeerim pay ke a wasalita hi sikkandi ɓe garo holle bakkam maxa sunonga junubu num ɓurxe ke wattegeɗa junuɓe ɓurxa bakkanga allah e meanatu ancina xaɗange fesiri ngallaxu aɗa gada ko sankollontaxa ñime nan masaha ke xano ƴugaɓe ña bakkanga arnaña kunnunga warabiya hinaxa tandi ɓe gandemo honne bakka sunonga anna tuyaxaru wano kungali hananna ngarawuntanke amaña hoyange lemuñahange maxa waxamisan hi kargandi ɓe ga hoɓa kam maxa sunonga ko lemmu ngam maxa anke tora melle wañini xarego kamane lemme menta maxa wa sadisa hi tumundi ɓe gara hoɓa kam maxa toranga ko antatu hohoga ke tora halle ke buttumbiɗo ke jarabi halle ho haga halle serentatu wa sabiya hiñerundi ɓe ga hoɓa kammaga toke annan ɗume annan caɓarti allah kiiti anna hinunkini allah fo kullu yawmin bada yawmi wa kullu halin bada haali falaysa bada l usri illa yusra angada kota su wari ko tawa halle angada mogo su wari mogo ana halle angada kota su wari nowoye ñana halle bal nowoyi hilliyana kota su halle magamugo mañuɗu ɓaytanganogane صباح يحمل البشرى مجد الغني صباح يحمل البشرى ويسرا يغلب العسر مجد كل مرو وتهجم فيه أمتنا جيوش الروم والجزرة ونبتغ فيه أقسانا بسبحان الذي أسرى وتعلو فيه رايتنا وتغد الراية الكبرى إذا ما قال لي سهبي وهم يتلون ذا الشعر متى يا ساهي موعدنا وأماء الأذى تترى متى والخرب يقتلنا ونلغي الظل والقهر فقلت ولم يعد ربي بأن لأمة نثرا وقدره وأخره ليقضي في الورى أمرا angara toxe suwari xeeri ñana xalle wa saabi a hiñerundi ɓega hoɓa kam maxa suno ke anna tunandi ke xibare ga ñamo xoomoxo dunan piñani ke dangini baneya wa famina hi segundi aga honde ba kam maxa toxe ke ko xaga duwanda kundo duna suhagana ke tarinka a su hinnanga oga duwa suuti amina angana simme keya hoɓa kam maxa sunonga de allah rawaɗo ku duwango ani jaaɓi a ñaxen namura tor na ñaxo galasi a ñaxen naxura arnaña kundunga wa tasia hi kabuni ɓega hoɓa kam maxa toxenga dawe e fatawano ku teringande dara sunun teringande anna hinumu ko angamogunan xallenga wa asira machallah hi tamuni ɓega hoɓa kam maxa toxenga duwangenga bonde aɗo kallen simmayenga bonde awa lenkin trompe ndi tammo ñaxin trompe nda kabu wasa kenkuna kesuwa tammundi salli ala mouhammad وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يأتيكم العافية